Hi, so okay. Jisu Krista Moram Salam. Channel jase. Aji do ekdam mon laga kotha ekta logi na ase. Apni kan already thumbnail de sai na jane ase ki Sister Alim tai itu prithibi charina jaise itu laga khopor apnan opore pungjai jebo karne itu loi na ase ki lole itu konai gole moila mon bi na pungjai ekta ase aro moi bi আপনার ওপরে না কইছে বলে তো কোন দি কম না এটু কারণে মই আপনাকে কই আসলে মই অলপ লেট হই যাইছে এটু কারণে আপনাকে সরি মাঙ্গি আছে তো সিস্টার আলেম তো কলে মান জানি আছে তাই তাই লাগা মোতাবি পয়লা প্রায় মরি যাইছে আর তাই বাচ্চা দুইটা আর তাহান তিনজন হি মান লাগা রেন্ডে থাকা লাগা আছে আপনার চ্যারিটি ভিডিও খান বানাই না থাকান আপডেট করান আপনার দেখি রাখিছে মান লাগা রেন্ডে বই না থাকা দো তাই lungs liver kan biya hoi jai na tai pani jama na pet tangor ina phuli jai na isi duk pani raise to itu lo apne man ba charity video kan banaise olop moina do hoise charity video banai na poisa bi ahi na tahan opore itu sob treatment kan dibole karni bi hand over korise to tahan para tak itu ba treatment korise alag alag korina tahan dole iniga a laga thakise to konisna tai laga timing pungni jagarni doctor brabi tai ke do ita do opai nai nga koina pathai jo ase to moi bi May 26 obone ki tate khodi achana pura moi bi rukhi na saise tai pet to pura pani do khotam ho jese ina na ta hilibon na pare ina laga apnan video bi dikhi pai ase moi tai na mura ke de lok pa laga ase de to tai mura laga do gole moi yedi koi dibo tai jonom hoise 26 ase date to aro 6 1989 jonom hoise aro mura laga do gole 60 tagise itu Saturday aro moina bi 6 ase aro 2026 te inga murise de ai 6 hole do Saturday rati de murise aro Sunday morning de funeral hoise moi funeral di attend gule parana ki attend gule na parina bishi inga moi bi mondir bekha ekta tagise itu karone aro video kan update korle bi moi bi alag alag kam de olop busy hoi jese deru hoi jese itu karone apnang bi time de do dibole parana to time murigina etia 3-4 days to hoi jaise de to konishna taila pacha du jabe mota laga side pra he mota do baba do nai holibe takhan la khor manu khan brahe sabo ko nai ninga pacha bi ninga loi jagna tan iman bhal bai ninga funeral service kan logole parise ko laga huni pai ase itu kone kiman manu bra tai laga life karne modot kurise to bishi isora bless koribo duhan laga chiban de konishna narukhe gena ininga duk pa manu khan bishi thakibo duhan karne prana de modot koribi ami aso prado bhal obole karne try kurise aro bhal hoi jagna family khushi thakibole karone jiban khushi thakibole karone to gole ma sob prabi koshis korise aro viewers kan apnan prabi prana bra paisa tokar bra modot kurna takan la family karone bininga bishi takan bi asurit ekta iman modot ko de bra paise gona ekdam takan bi khushi ekta tan la khor manu kan tai bi gona ninga khushi ekta thagise to olibi life to gole isor laga hati hi thaka karone tai tu prithibi charna jaise re koina apnan opore ninga laga news ekta aji to khata bra itu ani di ase so ki kobo nichubi bishi mondo ase inga khan dikhi gena mondi bekai to apnang ge update na kule na nabongja nisna moi bi feel kori dora modot kurabi apni khan ase video share kurabi apni khan ase idora apnang ge do koi de ase ido kone apna sob ke kiman manu help koise isore apna sob ke bless ko de kogena ami khan bra modot korina saina thaka idu sister alem do gole idu ptv charigena jaisi de koina apna la opore idu janai de ase aro especially bacha duita karone khana te motor kori bide kona mula separate request kore ase bacha khan laga mon kale bosong hal manu dangor manu isor jana bacha obole karone tan la family prana de yad kora dem de itu bacha duita karone bi moi nam no na jane holi bishi prana de modot kori dibo na moi la viewers kan ode du janai de ase so thank you and god bless you aro so manu bi bhal thakibide kone du janai de ase bye bye